Resep 1. Tulangan ayam. Garam. Ratakan, lalu diamkan 10 menit. 6 lembar sayur kol. Dipotong-potong. 1 batang daun bawang. Dipotong-potong. 1 cm jahe, 1 cm kunyit, 6 siung bawang putih, 8 siung bawang merah, 2 butir kemiri, 7 buah cabai merah keriting. Air secukupnya, kemudian di blender halus. Panaskan sedikit minyak goreng. Masukkan bumbu halus. Daun jeruk, daun salam, lengkuas. Masak hingga matang. Masukkan ayam. Masak hingga ayam menjadi putih dan kokoh. Masukkan 800 ml santan murni. Masak hingga mendidih. Kaldu jamur, garam, merica bubuk, sayur kol, daun bawang, rawit utuh. Masak hingga matang. Tongseng ayam siap disajikan. Selamat mencoba. Resep 2. 3 buah wortel. Dipotong-potong. 1/2 bonggol brokoli. Dipotong-potong. 1 butir kemiri. 3 siung bawang putih. 1/2 buah bawang bombay merah. Air secukupnya, kemudian di blender halus. Panaskan sedikit minyak goreng. Masukkan bumbu halus. Daun jeruk, daun salam, lengkuas. Masak hingga matang. Siap ini. Masukkan wortel dan brokoli. Aduk rata. 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk, sejumput merica bubuk, 150 ml air bersih. Masak hingga matang. Sayur bumbu putih siap disajikan. Selamat mencoba. Resep 3. Ikan nila. Garam. Ratakan, kemudian diamkan 10 menit. Goreng hingga matang. Balik agar matang merata. Angkat dan tiriskan. Satu sentimeter jahe, seruas kunyit, 1 butir kemiri, 3 siung bawang putih, 8 siung bawang merah. Air secukupnya, kemudian di blender halus. Masukkan bumbu halus. Daun salam. Masak hingga bumbu matang. 500 ml santan murni. Masak hingga mendidih. Belum, kamu belum masak. Kaldu jamur, garam, merica bubuk.
Aduk rata. Irisan daun bawang dan seledri. Masukkan ikan goreng. Masak sebentar lagi. Nila bumbu kuning siap disajikan. Selamat mencoba. Resep 4. 1 papan tempe. Cubit-cubit menjadi lebih kecil. Tepung bumbu serbaguna. Ratakan. Empat siung bawang merah. Diiris tipis. Empat siung bawang putih. Diiris tipis. Satu kecombrang. Diiris tipis. Cabai rawit hijau. Cabai hijau. Caper kasar. Panaskan minyak goreng. Goreng tempe hingga garing. Balik agar matang merata. Angkat dan tiriskan. Masukkan bawang merah dan bawang putih. Tumis hingga harum dan layu. Masukkan bumbu halus. Irisan kecombrang. Pit. Tumis hingga layu. Garam. Kaldu bubuk. Gula pasir. Aduk rata. Masukkan tempe goreng. Aduk rata. Tempe bumbu kecombrang siap disajikan. Selamat mencoba. Resep 5. Ikan. Garam. Ratakan, kemudian diamkan 10 menit. 1 buah wortel. Dipotong kecil-kecil. Satu buah timun. Dibelah lalu buang bagian bijinya. Kemudian dipotong-potong. Seruas jahe. Seruas kunyit. Sebutir kemiri. 3 siung bawang putih. 6 siung bawang merah. Air secukupnya, kemudian di blender halus. Panaskan sedikit minyak goreng. Masukkan bumbu halus.
daun salam, daun jeruk. Masak hingga matang dan tanak. Masukkan wortel. Masak hingga sedikit layu sambil diaduk. Masukkan 500 ml santan murni. Masak hingga mendidih sambil diaduk. Kaldu jamur, garam, merica bubuk. Aduk rata. Masukkan ikan. Masak hingga setengah matang. Masukkan timun. Masak sebentar lagi. Ikan sayur bumbu kuning siap disajikan. Selamat mencoba. Resep 6. 100 gram buncis. Potong kecil-kecil. Satu batang daun bawang. Dipotong-potong. Satu buah tomat merah. Dipotong-potong. Tiga siung bawang putih. 3 siung bawang merah. 1 butir kemiri. Air secukupnya kemudian di blender halus. Panaskan sedikit minyak goreng. Masukkan bumbu halus. Daun salam. Masak hingga matang. Masukkan 500 ml air bersih. Masak hingga mendidih. Masukkan buncis. Kembang kol. Masak hingga matang. Garam. Kaldu bubuk. Merica bubuk. Daun bawang. Tomat. Masak sebentar lagi. Sop sayur simpel siap disajikan. Selamat mencoba.